الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد نفرت أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ya'muruna bil adli wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi 'allamal Qur'an وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مبعوث بخير الأديان. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع القرآن. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah siang hari ini saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri. Umumnya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senyampang berjalannya waktu, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Gusti Allah masih memberikan kesempatan nikmat yang luar biasa, berupa nikmat Islam, nikmat iman,
nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat pinjaman umur. Mari dengan nikmat ini kita tidak boleh bosan, sebab hidup sejenak ini mari kita nikmati, kita rasakan. Ada hidup yang sementara ini ada fadilah dan manfaatnya. Dengan jalan apa? Selalu meningkatkan nilai-nilai imtisalul awamir wajtinabun nawahi la'allakum tattaqun. Hanya dengan rasa, hanya dengan bekal iman dan takwalah, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dunia sampai nanti kita menuju yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Begitu cepat yang namanya waktu, akan tetapi kadang-kadang kita tidak mampu mengevaluasi waktu yang begitu cepat. Seakan-akan kemarin Ramadan, sekarang sudah 2 hari berjalan, yaitu puasa kita di bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama di awal bulan Ramadan ini rahmatnya Allah diturunkan, sehingga yang namanya pahala ini di mana-mana pahala ada. Maka jangan disia-siakan, karena Gusti Allah turun ke rahmat ini luar biasa. Seluruh hambanya yang mau taubat diterima. Bahkan orang ahli maksiat pun diterima. Maka jangan disia-siakan. Yang masih sehat, ayo belajar istiqomah untuk hijrah, merubah gaya hidup dan pola hidup, merubah mindset berpikir kita yang sudah diracuni oleh hubbu dunia. Mari kita sama-sama merasakan. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di bulan suci Ramadan ini ada 3 amalan yang tidak pernah rugi kita lakukan. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Jadi hidup ini akan terasa nikmat. Hidup ini akan terasa bisa kita nikmati kalau di sela-sela hidup itu kita selalu mengumandangkan dan membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai hidup yang sementara ini, Al-Quran ini hanya dijadikan sarana hiasan rumah. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Surat yang pertama adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Jadi mari kita pembaca. Mari kita selalu tadabbur Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, itu lakukan baca Al-Quran secara istiqamah, baik di bulan suci Ramadan sampai ketemu Ramadan. Itu namanya dapat Lailatul Qadar. Sementara yang terjadi, kita ini membaca hanya di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita melakukan amalan yang gak pernah rugi, itu membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran itu akan menjadi sifaul qalbi, obatnya hati.
Begitu hati diuji dengan terasa tenyum, diuji dengan berbagai macam ujian, maka baca Iqra, baca Al-Quran. Insya Allah, apalagi kita memahami artinya, merenungkan, dan kita mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi uswah, contoh dan teladan keluarga. Ya masyarakat muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, apa amalan yang tidak pernah rugi kita lakukan di bulan suci Ramadan? Aqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Jangan kita sholat menunggu khusyuknya sholat. Lakukan sholat, sebab sholat itu adalah kewajiban. Jangan menunggu khusyuknya sholat. Berat untuk khusyuk itu. Dan kita harus memahami bahwa sholat itu adalah mi'rajul mukmin. Derajatnya orang mukmin itu sholat. Sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kaya manusia, kalau tidak sholat di hadapan Allah kafir. Rasulullah Mi'raj, kita diperjuangkan dengan Mi'raj Rasulullah 5 kali sehari semalam. Lalu apa sumbangsih yang sudah bukti cinta kepada Rasul? Apakah kita menunda sholat? Jangan malah digandeng. Sholat zuhur dan asar digandeng. Mau zuhur habis, lalu sholat zuhur sekalian asar. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdalu ya Rasulullah? Perbuatan apa yang paling mulia?" Maka Rasulullah menjawab, "As-sholatu ala waktiha." Salat tepat pada waktunya. Ayo Ramadan dijadikan renungan untuk tepat waktu dalam sholat kita. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Mumpung roh ini masih dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Ya masyarakat muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, apa amalan yang tidak pernah rugi di bulan suci Ramadan kita lakukan? Wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini menafkahkan sebagian rezeki kita? Yang kaya dihitung hartanya untuk dikeluarkan zakat mal, untuk kemakmuran masjid, du'afa, janda. Kapan kita harus mengeluarkan rezeki yang diamanahkan Allah? Karena rezeki itu miliknya Allah, dan ketika diamanahkan, bagaimana yang memegang amanah? Ini kembali kepada diri kita. Jadi kalau harta itu disimpan terus, tidak dikeluarkan malnya, maka akan menjadi musibah dan bencana kita di hadapan Allah. Ya masyarakat muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama merenung dan evaluasi diri. Mari Ramadan kita jadikan bahan renungan untuk introspeksi diri, untuk muhasabah. Jangan disia-siakan Ramadan ini sebagai ajang investasi untuk bertaubatan nasuha, memohon kepada Allah, karena awal Ramadan adalah rahmatnya Allah. Semoga Allah memberikan taufik umur yang barokah, ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, pekerjaan yang barokah, keluarga yang barokah, anaknya soleh dan soleha, ahli ibadah, dijauhkan bala dan musibah, dimudahkan urusannya. Semoga kita kembali punya gelar yang tertinggi adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمات الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد. اللهم أصلح أمتي سيدنا محمد. اللهم فرج أمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لي أمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من جملتك العلماء العارفين في آخر الزمن يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ذنبي كله بقاء وجله وعوضه وآخره وعلانيته وسره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.